Ikuyo, ikuyo, ikuyo. E molu bo wa do. Ipako me mi gwo. Imi te me wa do, itu me wa do. Bes mi king me. E o tale me gwo lo tanu ne yo. Owu nele akavu. Mi riere oke ma mo tete gba mi je mo to ra ka mi ra. Mi ka so. Okuwa. Itule inyobo me ria ipo aka. Odada na egbere mi gbere le. A ogowe. Emi ka so na kona. Agboya wevi no sogove. Ogove titi agboya wevi no sogove. Ogove titi agboya wevi no sogove. Ogove titi agboya wevi no sogove na. Ogove titi. Ye mi tale na. Ani tula gboke robori blome na. Eke bobo. Ome iche titi. Aitula gbo. Irobori blome na. Eke bobo. Ome. Oyi tite. O tite ode omo miewe vurobu. Omlena. O Bolivia no nena. Ikwe balu ifle choyo. Just recently, o je mu di the gbare diploma re. Atani. Webo. Bushule ikwebo. Ede kwikwebu. Ebo asofu. Je aruru. Kaka yode. Special name. Ebo asofu. Other je. Omere na. Ke. We. Teyokwe. Agboya wevi no sogove. Ogove titi agboya wevi no sogove. Ogove titi. Esoge no robo bluba kurobo. Sene. Kurobo saya balu. Esobo totave unuovu. Lele. Okwo sagwaya chabu. Awale ko ya nye blame. Imkile mela yonga na edube emela yana. Itali tite vule Itali tina. Oyota Bolivia le vwe kotole urubu okwama. Aotane ikolo kwama. Abiko kwe nisojeli Nigeria. Odiovu, odibe odira, odikwe. Ikwe gbesa soso. Ebo into bikwe gbigle. Noye. Akweli. Imonyo tana to ade gberume kide inyori. Robodie nere. Ogba magwale bodavo. Ogbe obalwe. Ipisojeli Nigeria ri foli ibero tabale. Koya imeti yakwe. Dejiwe. Owo boli. Atawa obe blale. Yata nawo. Inane ikuli sojo ni Nigeria. Ukoridare koya jeblela. Inani kuo. Ivo malaye woze ki Nigeria ni aivu ki Nigeria. Atubo diani itusoje na kitubo ogu. Odaba ke kwa yorwe. Kai ponle. Evule orefa egbeje ni Nigeria vi Cameroon yeli Nigeria vi USA. Omena awe ota agbisa ruele oya wegbe pofowi. Kawai ti aboka ye 100 to wolu. Eche yo dia. But miliwonyo anikolo kwama abiko kwe isoja yi Nigeria. Emna bla mamo o portable ma bla o tevelo ni e dat bo mi kona no nena. I government de gboja kaele nu. Ai dat bo gudede. O rulai gwela na o teli wala na. O gene yele libi. Keji gboja kaele, keji oblale. Etali nubia vita tele wo kesha itu soja ibona. Ne bola na to bo we ya. Bevu. Ovole de ke vienu na gbode. Ne mai yule bevu. Ni so bleke la ke viena. Ai ke via ka mo sala ye. Ono ke bo blale. Obe blale. Zeke bobo. Obe ruemu. Ove enano gbebu. Ikwe bo sasasa no. Rawo kiri munawo viana. Lokwo bobo. Asa pa ogogota.
bia inano na ija to bota na wo ikolo kwama aikie I barbarians aiki kolikoko vidibi agbi wuyovi akujo bi na kigwe wo bi gbo akujo bi na kigwa di igogoro ajo bi na orueko ye gbama te tanawo ini obo mewo wada to ta wa milioni ipo wa to ta kena ajo bi na di wa pale ade pa ovi nano la no na arabi pa yo. It is only one narrative that the powers that be are now projecting. Nobody wants to answer the begging questions. People get na kimi lolo bani rewobiana me go no to tak patak limonyo tana limo be student maker record the video na kimi nyuro ni me otakere otak me ni mo me o mutavi tresio kimi gboro ma mi no ke gbe mi gbado ma se mira mi fero pole eri ni viana mi wo fere tokino na kimi ri na o Bolivia bi Nigeria na oni mo bi ko wo gbe mi ku kebe oke anware kimi wa mo tete o gbe ku na kilesia esia oni me gbe kebe na ko mi ke gbe wo ko wa na evule unwe be yo no ede yo ne bele emebele vule yesi literature ade ede gbiku okaliko evule gbe esaye allegory esiera na mike gbena okaliku loyibo si allegory, and it's an allegorical representation of what is happening in Nigeria today. Kwa mi ko na gbe ko wana itaye iye edegbe lo o edebo karako Osha naelo, oni naelo, omo naelo. Osha na udela ekayo okoro. Ayoye kila otiti. Omo ye okotete. Emuru ibi agba po odajigwa bi akaye. Ayosha na koyo ni omona odewu. Ogunu lo pobo mable, bebe mable. Okitani osha na, o se kidi akoma biale. Ba lo we ayofa. Lọ́wọ́ lutewe bẹ́ẹ̀ ọmọwẹ́ ọlọ́wọ́ ayọ́fà ayọ́ ọlọ́wọ́ èrìmọ̀wé kó zigera yé ọbọ̀mọ̀ náà tí wàá gbà fòfò wí kí ọbọ̀ rẹ̀ ṣe wẹ́rẹ̀ mọ̀ náà kó dé jìrì bíẹ́ kó mú dẹ̀kọ́ mọ̀ náà iná rẹ̀ kọ́ yẹ bolẹ̀ ó ní mẹ́sẹ̀ òkú láàrin ọmọ náà kọ́ yọ fẹ́lẹ́ kóbínẹ́ orí tọ́kì ọmọ náà kọ́ rí ṣe gbàrí mìíràn. Almitakwe na jolly school ọmọ dala le ko tete na gbani kemukemu le o ayinagwa take okoro koyo somona koyo wali yo ọmọ na ka myumi anuro keduo owo ugogemu aka okere je okoro koyo seromona okotete na owe ekplovu ekplona odi ekplo gege ekplona ọtụgbọ ọhụkwa gbọgbani ose kpeki ologoro dade emure gbanosana onekilode ose ezo kpeki ologoro dade emure woke okwoloworo koka egbekeye ọdie ikekeke iwowo yoro edebo sana ko pe asa o pasana inare ọgbọnọlie mu ogoluvovu onwe onere evule otafe ane yada jami eworie ọdụwọrị eme kplori babana obikolie ọnọvunu ucheke omututumu evule omiewilo onabo mmomu blokuta ọwọ tie uyowile klonayo igboe ẹgbẹ̀kọ́ wà lẹ̀ jẹjẹjẹjẹjẹjẹjẹ ògùn ló orí náà rẹ̀ wọnú ìyàwó mẹ́lẹ̀ pọ̀ ògùn lé kó tán kí máa fẹ́lẹ̀ borí tẹ́lẹ̀ wọn ó yá àpò mẹ́lẹ̀ tani ọ̀nà òbí àìnà wọ́n náà má tánà wọ́wẹ́ ló lẹ̀ ọ̀sẹ̀ wẹ́ dárè ó ní ọ̀bọ̀ wẹ̀ ọ́ ibi kò rú ọ òkó tètè rú lọ tàbọ̀ débi fọwẹ́ náà òkó tètè ìkwèrè ó ní ìkwèrè ẹ̀kùn náà òkó tètè ìkwèrè ọ̀sẹ̀ náà irú òrìlẹ̀ o tó tásọ̀ ọ̀la ìrùlé ọ̀tọ̀pọ̀ pé wùnú
ki batboko oriemu gbagwagwe oshari me ose me onyole emekpewe okporogo dade mureweye oko tete biko kwo uyo dana ni je nyoli so pokiri bi omo ne oyo wali ukuta le de na wo tuyele yo dawa pakawa ode gbo oyo boina uyo dana ni ko tete matire de nyoli de lo bene ko to wali ki gbowa ose me because me ta de okata wolulo gbanu wolulo awali obi ade o si mu wole oko tete ra wari ejejejeje ogwe ewu o se na ruwo no oko tete wunu lo ki ma belo bete na wa ke ngbo oko tete o mo pegwa oresu ede bokorite ogwelobu ko potole eso oko tete yona ogun no ri olu ewuju salowo o vole o toloka koneyo komle ubeku pena wale asaji kalubeku omikure uwele yele iflutu bani bigolo ese kotani ogbekule ubekuna asalowo kworo upe onyimile ibigolo okworo ururu okwa koyo ne ubekunari orobokero uru na koyi sune uneloso kona tori babalo pologolo toza tori babalo pologolo toza ina rekwele ongu balove toza atanemeta toza ejubegu animigwe toza babali ade osinungo toza oyo wikama lozonyevo toza oye makogwe losare odididi ka ubeku losune koro makwole geni koro manyo tori babalo pologolo toza tori babalo pologolo toza ina rekwele omubalove toza atanemeta toza aejubegu animigwe toza ibabali ade osimumbo oyo wikama lojonievo toza oshana lesa tiobolemle na gboma ko mu bekuna ko pe unwe kolo owo to boyi tano kolo oye mo bo mimle evule gwanu nena o periene woka gbono mle obo mimle na wo si nyobole minyori na ko me ku bekunare alonu beku mimle evule egwa mo ko bekuna oda su no bo kewe me gbono ngo kworo wo si nye obuloka so tane oye ma ko munu ko pole ubekuna ibabi baba wo poru begume oyinyo ba kero o tori baba lo pologolo toza tori baba lo pologolo na rekwele omubalo toza atanemeta toza ejubegu animigwe toza babale yade usimunwo toza oyo wikama lozonyevo toza omade kwosha na me koye emekpromelo pologo ye aimeve inareda tani koko tete bi kokwe ojo ko tete kwere ofudegwe je obu komo eirogo ko ekwa ina nune ekwa inare nune kunare nune wode kwa ina wode kunare ko wo fiabe malewo kwamlena kidie ye ese ana movie or Immortani is an allegorical representation of what is happening in Nigeria today. Ono yokolo oshalele unwina okolo oyi bikoko roswawale every Nigeria. No other person than the commander-in-chief of the armed forces of the Federal Republic of Nigeria.
President Bola Ahmed Tinubu. Oyi okoro levle ikuna na mi berina. Oh no, koye okotete. Oye otoro lo kwama be ikwolu robo eje. Oh no, koye ayere okoro. Oyi the management be ikwo eje liswe the Ministry of Defense, especially the army. Amono koye emeklo li baba lo porogo ivule ikuna mi bena. Emeklo li baba lo porogo na oyi kwo li soje li kwelina. Amono koye inare bevule siadana oyi kwo li gbunegbu logeneka be ozale akponana idu akpedepa isu mekoko aidekwe pole isojinana kidi movie yo Federal Republic in Nigeria aibe emeklo the military la ejekpasa elona kemuke mobia kai ki aremuna obulejai inare kwele. That is whoever alabo jani kwa ma yeri kwoli no kwa mare ye ki kwoli kwele ayina ye inare na je la wo kwela ayo ko gwa gbogbo ni gebe yali awo nya ebe we lo gbogbo da demure we ye kwela ani goboke be so we so bi wo try to ba yo dali ade ode sunwo ipokwa ma asokina wana okwo bisaru okwama ora lada ikwokwama na eje ke ni ikwe sojena. The truth of the matter is that eje kedi aingorwe mabon eje veta anemeta. As it is now, it is only one narrative that the military want the whole world to know, to hear. Oh yeah, and peacekeeping. But thank God that recently, video internet na calling about dani abibelaye ibiale otara bota na gbe to dani peacekeeping ni je ngbo wa boboyi aita. There are a lot of questions you do know na ri agono epa yo ole sosua die ye wa ni iru ebule otororo kwama die wa leru eti wa ni peace mission ni ede pe arwele okwo obo ye ebelo bo ya arwele gba na ebeli very gbona oyi ese koko. Sometimes on a neutral ground ami rwele utana wa tota palo yina olofa obiele ewu bi tule ukwa ikwe su kwama abwaye ni wa aicha akpalo yoyina Bolivia le vugeli satu onini police lo swe vugeli satu odi eta palo situation report obi bomadi onure die na rodi choy itu ikwole isoje le emu ye ekotoli bomadi pe oya arwele evule kotole ugeli satu jabua ikwole ugeli satu de nyoli takpalo yina ane arwele yala ikwoli soje ri pe oya arwena igele emori jo ayi nene ituli soje na ya pele oya arwena ikwolu robo ine nai tibaeva takpalo ajane ovie lewu President General lo toro le kwamana VDP oli Jeremy ahali ekpa na amono ko yi tubo katani agwobo yebele arwena akpa yo ikwori kwe itu isojena mabo oye wo ve ekokola gade popo ofowi lawo kwe tu isojena nijina asali na ye arotena obewo oro oblenu without
passing through immigration or custom check. The boy, my boy, I will be immature. Àpáwé na. Yes, sir. Ìtú police very do DSS in a name. Police soldier na. Gbani ìtú civilians ikwo jodi. Oye, àìfẹ́gbèrè mu na. Ìtú soldier. Ofoyefoya awie. Àwọn mi enokpa ìpè jodi kawa ni civilian na. Enokpa fẹ́gbèrè. Ode enokpa gbese eruo. Ode to ofowi. Kese ikole isojecha. Je nere nokpa wasaye. Akpale ya ye. Ekpo ya la ruere. Je odiane otoro kwa mavu. Oyi wala pe o ya ruere na. Je agbela itule okoloba na elewe oba. Akpale yo. Ituli kwekwe na. Ane urieli fokadosi oya damla ye. Amone do mala ikwe na yo. Ariele bani urieli fokadosi na. Ogale okwama ve okoloba. Tí ma bá tó bọ̀ rí ẹni ìkóró kwame akọ́ ìtúbọ̀ pa ètò yọ. Àpá ọyọ ìná. Amúnà ìtúbọ̀ kó jòdì civilians bí nẹ́nẹ́ ìkólẹ̀ ìsọjì nànà. Àpá ọ̀tá ìná. Ìná ní sóbìnrin ní nànà lápá ọ̀tá yọ. Amúkú wọ́wọ́ pa ọyọ ìná. Ọ̀bọ̀ ìmí tó gbọ́gbọ́n náà tó bọ́ sí iná. Kéde àtúbọ̀ tànà. Ìrábì ẹ̀gún lékì ẹ̀. Ó tàlẹ̀. Eja fait taibule Wado TV. Ani la bia le wulele. Itu isoje na nari pokwa mana. Ifa di tu isoje le vule na jada teni jobi paina. Maroki poli iya vule kworole ina jada tana. Akaye to bombi liele. Uyono onre lesi amphibian training. Bani adada amphibian mid amphibious training. Bani amphibians okaela bi evo tame tubenu oya da dia ami dia na bolie dia pokedia na adakaye uyono let's amphibious training so that they can fight effectively both on land and in water. Ikwana na oyeji kwe akola ekiri okulokun okulokwe ohoro ekwa ezobina ọjọ́ púpọ̀ fọlọ́ yìí tu ìsọ̀jẹ̀ náà fò ọyìn tún èyí dẹ̀gbíkù náà òkú òdì ó di bloody civilian ọyìn sáàjẹ òde tún èyí dẹ̀gbíkù ló bọ̀ èrè rẹ̀. Ìsọ̀tì náà fi sí yàtọ̀ náà wò wọ́n kẹ̀rẹ̀ ìwé ìtúbọ̀ jẹ̀ ìtúrí sọ̀jẹ̀ náà pẹ̀ ó yá aláàrú ẹ̀ látàlẹ̀ náà òwe òbòlá ẹ̀rí ẹ̀rẹ̀ làgùn náà pa ayọ̀. Oh, bola ye la gono pa yo. Kilo bole sa mi gbe na ata ne meta. Ezubegu aramen mi gu. Asoke wa na ibabali ya de o si enwe uwole itu okwa ma le na. Kidi eso urobowo ni oyo bi komo lozo ni ewo urobowo ni. Ọmọ ayadare evule news na kan metata obe blale ikori kwi isoje na ai lucho leke vovo isoje na aji lucho gbagba paloma oya we merale tie ososo oro asoki even self the government data state work be opoma ose ni wa pa we otogana bo ri boru wo we on me tane ukpe mi wo bi ozuo mi bi oji yes so was wole odalian was wo ko di ozuo o Bolivia evule ko to robuna evuli data state o kasabia asofa le vurobo evuli in Nigeria na le meriere esabia o wi ko evuli in Nigeria aida pa won in Nigeria so bi take by ko kwaye anabale oye eko tori yori ime ebu aba ebu ni kono atubogwo kwewe tie na asara na awa ebule sele osha gbesi jojo we seri etani animal farm if animal farm na ane itule la venejobi aijobi ababo
Uribo tokere anela nebo. Ema diabavo nebo. Wawo urobo. Kasa wawa. Wawo chomo mawale. Obokurobo. Oebo ofwa. Ana pa okuku dacho kuko. Oyilo suwo vetaso tie ikwoli gbesulo. Aso kiwa ona. Likwoli urobo. I Brigadier General Ivule in Nigeria Amina. Likwoli urobo. I penu. Bevli asasasa. Yemitana. Ejurobo turobuko. They only there are some dirty politics in Nigeria. Like who deprive Bilavale of our due rights. Irobota sa churobuko. Oda be amasa. Wowoli. So mama we sawale. Esi ige ni urobu. Ayomya. Ige nurobu miji wowo. Miji lo wa jere. Abali bebu na baji gwe yoma. Aba yoma. Asa wode sunya bwere. O se wele. Wo gonya me. Onya me ye commanding officer. Onya me yona. Onya me yona. Wo ke nmelwe chabu. Kono. O igbono ne. If gide na egbono be. U kecha okewe. If okugbena o mitura. Eso. Eneri itule irobevo li pememera aragbone iwo mawote awari ke nurobo eje ebona they've had bad experience with handling Urobo people. Wawo ejurobo turobuko eleleyo abaisebe omame ezogwa unuovo unuogale lasa otota pa obole isepala awari otade bunoko di oludi somo awete na odudi alaboda mi dudi odi ogogoro be nisinapu odago no ke udi bakere udi na edara yeme edasa dori me ameno esi champagne but me like fruit juice mama em ke ba wan mi wo kika eti na mi de kwenu na yo bado okay ba o